Good afternoon guys. So heto, dito kami sa Conjiquen guys. Yan, birthday kasi ni Madam Portia. Guys. Conjiquen. Sa my stills and malapit sa Don Mills. So Estera, ayun, dito tayo guys. Conjiquen. So, nandito na si Madam Portia. Ayan guys, so nandito na kami. Ito ang mga bata. Si Laray. Yan. Oh, eating. Ayan. Order muna kami guys, kain muna. What are you doing? You want more? Yeah. Yan guys. Okay guys, let's go. Tapos na yung namin. Yung kain namin. Uwian na. Yeah. So yun. Yeah. Happy birthday, Tita po! Happy birthday, Mommy! Picture niya, mga picture ba nga yan? Ano? Marami, ano pang gusto niyo? Marami yan. Kasama ka rin na. Siyempre, may picture dyan. Pinindot ko yung mga yung puti ng ilang beses ito. Hey guys, we just home. So, hi Tita Portia! Happy birthday! Happy birthday. Thank you sa pagkain. Salamat po. I don't know that bad.